At this point in time, ladies and gentlemen, is an intermission number to be given to us. Community dance. Ay, community dance. So what intermission na lang ni Sunny Jack and Stidal. With Ate Daday. Oo. Asa naman ang mga presentation? Community volunteers. Isara. Wala? Namoy sayaw, wala? Narasta. Namoy isa ka sayaw. Isara kanan. Giisa na tanan. Ay, uban na sa Ila Carlo. Muna gano'n siya nga iisa raw, nag-isa, pero iisa pa. Naiisa, pero giisa pa yun. Grabe na mga pag-isa. Masayawon sila kapag mag-community dance. So wala, who would like to give us an intermission number? Kanang any kuhan, mo volunteer. Kasi na gusto mo kanta, na gusto mo sayaw. Musayaw daw si Ate Daday. Oo. Ate Daday, si Sunny, O si Richard. Nag-prepare sila, Bish. prepare man. Walay mo sayaw, diraan ang mga bata. Uy, ginoo ko. Magbudods din eh. Kamo, Adaw. Contest na lang siguro. Mama-contest na lang tag-budods. Watay kwarta. Ay naman sa Sir Glenn, it's okay. No, so, kung mag-good ka ng very plain of mobile mo, sulod na punta another message. Mura wala tayo, dapat na tayo gapper. Magpadula na lang ta. Masayawan sila. Masayawan sila. Manayaw na lang mo karon. Na, alas 2 na daw na. Alas 2 na. Ayan no, so, Huwag ganang gikat. wala mang cute. Huwag ganang gikat na lang para... Ayan, so at this point in time, ladies and gentlemen, let's hear another message to be given to us by the Special Programs Division Chief, as well as serve as the Private Secretary to our Municipal Mayor, Barangay Hinatanan, atong sugaton sa Masigabong Palapakan, Mr. Glenn D. Lazaro! Okay, thank you, Jay. And Sir Manuel Golin Jr. Okay, sumayang gabi sa tanan. Okay, so may respect no sa tuwang buutan o the project-oriented barangay campaign sa barangay Hinagdanan. Hoy lain, kundi sa katuwang kapitan, Honorable Rolivin Moreno. And also with the barangay council who showed full support to the barangay Hinagdanan. Nalabi na ngayon sa tuwang programa sa Kalahi. Not only Kalahi, but also other programs ni Special Programs Division Chief of the local government unit. To all the Kalahi family, community volunteers, friends, ladies and gentlemen, good evening everyone. So tonight, I stand before you with immense joy and pride as we celebrate the remarkable success of Barangay Hinagdanan. Dili maging successful ang tanan natong proyekto kung wala kamo. Wala ka mo naghinog oras, wala mo nagsakripisyo sa inyong panahon, na binagayon ang inyong, wala mo nagpahukong, wala mo nagpulam sa inyong kuso. So, tonight, this is the first community volunteers night. No pakpakan nato ang inyong barangay council, paghatag og panahon para i-recognize ang inyong mga contribution para sa development sa tuang barangay. A heartfelt congratulations to Barangay Council led by Honorable Moreno for their unwavering support, leadership, and commitment to the welfare of Barangay Hinagdanan. Kap, your vision and dedication have undoubtedly paved the way for the prosperity we witness tonight. Salamat kayo sa paghatag ug pasidungog sa tuang partner sa pag-implement sa tuang mga programa o proyekto diri sa inyong barangay. Also, let us extend our warmest appreciation to the people of Barangay Hinagdanan whose dedication and commitment have been the driving force behind the success of this event. Your tireless efforts have not only transformed the landscape of Barangay Hinagdanan but also
leave an enduring legacy in the form of different projects and programs implemented in your barangay, especially the Kalahi. Additional financing of a total of almost 1.5 million project under the administration of Mayor Galay. So good pa lang ni, nahuman nato ang phase 1, phase 2. Karon, the next 3 years, mas mabisi mo, mas mag-auban ka sa dagan ng panahon. You are one of the priority barangay in the second term of Mayor Galay. Kay diripod no, sa barangay ni Hinagdanan, nakita namo ang makusog na suporta sa nagligad na barangay election sa the other day, no, last day. Hangtod nga ni karon, sige kami o di pa nakuman na mo ang release sa mga ayuda. No, kanina nag-release kami sa mga teachers, no. Napahalipay ni Mayor Galay. What lang na community volunteers, no? Ay una kay ni Mayor Galay ang teachers paghatag og pahalipay. No, as Mayor Galay promised, no, na hatagan pud kamo o pahalipay gamay na naka-assess BDC. No, nakabalo na sa BDC kay gi-announce na during meeting. Sabi na ng barangay council po dapat may premyo. Wa pud ko kabalo pa sa premyo. Considering that si Mayor Galay diri mao yun, no, ihatagan gyud ninyo og dako boto katong nakaligad na eleksyon diri sa inyohang barangay. Pakpakan nato ato ang kaugalingon. Daghang kaayong salamat sa pagpaningkamot para mudaog diri si Mayor Galay. So I would like to express our gratitude in behalf of the Tagbian Special Programs Division as well as our local government unit led by Mayor Galay sa Jane Pulizon Lanete. Your support has been instrumental in making the Tagbina a success, reflecting a shared commitment to community development and progress. So na-inspire ko kanina sa testimony, no, sa to ang back chair. So kanina po nagawas na ang teaser nato for the Community Volunteers Day. The Community Volunteers Day that will be on June 6, no? And mas bongga, mas nindot, daghang premyo, daghang medyo dako ang subsidy karon, no, kay nagpakita gud ang tanan na community sa munisipyo sa Tagbina naghatag yun og naglihok yun, no, para sa iyaha. So also the project itself, no, sa Kalahi, within this month cap, no, Advance Info, we're going to have the orientation for the Pagkilos. This is the multi-million project of Kalahi, no, mo rin nagpuli sa to ang additional financing, no, si Pagkilos mo rin ang bago nato na modality kung na phase 1, pero si ang additional financing gusto ni Mayor padayon hangtod phase 4. No, nagahin na siya almost 5 to 6 million para gihapon ihapak sa mga barangay na nagpadayon og suporta sa Kalahi project. No, kauban na kamo diri na ang barangay Hinagdanan nag-signify, no, naga-implement karon sa inyohang phase 3. No, may phase 3 karon. Unsa nag-status sa phase 3? Ongoing na ang procurement. So, mag-post ko na. Okay, mag-post ko na. After na mag-post ko, mag-PPM na kamo kung kinsa ang trabaho ng mga volunteers na to, no? So, mag-PPM na ba kamo, Chard? Mag-scan pa. So, mag-PPM na kamo kay once mag-post ko, automatic na mo-deliver o mga materyales para sa to ang phase 3 project. Pinaspasay na yun ni Cap, no? Kaya na-delayed kita. So good katong election ban na April o May. Almost 30 days na ito ang delayed sa project implementation. No? O mga rin yun kanina, no, sa ito ang community volunteer na dili kita magluya-luya. No, dili kita magluya-luya kay kung nakita namo na usa ka barangay nagluya-luya, kami pod, no, mawanan pod og pwersa, no, na maghatag og daghang proyekto pagka barangay dili nagahatag og suporta. So sa barangay Hinagdanan, congratulations sa mga nagapaminaw karon, labi na ang katawhan sa barangay Hinagdanan. Daghang kayong salamat, no, pagpakan nato ang community volunteers na sila gyud, no, ang naghatag og kusog sa amua para magpadayon kining proyekto diri sa inyohang lugar, sa inyohang barangay. So dili na nako pagtason in behalf of Mayor Glyza, daghang kayong salamat sa suporta, sa boto nagipakita ninyo, gihatag ninyo sa iyaha. Padayon kita
Barangay Hinagdanan sa Kalambuan. Padayon kita hangtod mag-laster mga to ang mayor. Because not only million, but millions of project para sa inyong barangay. Para sa inyong barangay. I can promise and I can assure that millions of project ihapak diri sa inyong barangay. God bless Barangay Hinagdanan. Tapi na magkanahita. Thank you so much, Sir Glenn, for that very informative and very powerful message given by you. Once again, ladies and gentlemen, let's give our special programs division chief a big round of applause. Para po natin sa